معرفة مطلق سلامة إيمان الزمان بابا جبل الله صلوات يا
بنان أموات قبول بارون نظر کی بچکرین حضرت زهرا قبول نظر اسکرین نظر قبول این عمر سے بوز آئے جن مر سیر سے اللہ تعالی کے خانہ آباد اللہ تعالی کے لیے احترام آباد وقت ایمان زمان و وجه بلند بنان أموات خدایا پانای قرت ایام پانای زمین ما
يا مضيان يران زين ما يصومون يقدرون ان بيت يذكر الهرج ظهر القبور سلامة إمام زمان غربا وبلند فتي مرض فتير بوش يا خشبو جنة شو يقول مرض سجاد يا خشبو زنده شو قاتا كفن كرت الشعب كفن يرى شهادته وجيله لا شريك
लगना हज़रत फातिमा ज़हरा रब ज़हरा के लिए ज़ियारत कबूल कि नज़र शीदत के लिए हज़रत ज़हरा कबूल यार ना बोलो मकसद याद मकसद में बतवा दीजिए रोहन बाल गाने के इजाज़त मैं लिख रही हूँ हज़रत फातिमा ज़हरा 10 में दुआ ये पहली कलाम बारगाह रब्बुल जलील को या अल्लाह सब इस ज़री के लुक मान के को कब्र मान दी ज़िंदगी परवरदिगार सुइशुक ये मिया को दुनिया में सुइशुक ये मौत की इंसान फ्रेश अता को सुइशुक ये पाला कब्र मान दी ज़िंदगी परवरदिगार जिंदगी जो कुरान पाक का सुना ये से मौत की जिक्र तलक हयात ये हयात की जिक्र मौत की चालू निशान नहीं मौत को हयात ये अब लोग अयुकुम ahsanu मतलब परवरदिगार ये तो नफ्स मौत की जिक्र कर हयात होने परवरदिगार इंसान मौत सुन हयात अस्पत सुन मौत सुन बे हयात से गुलज़ी ये सब दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनो चाहने हर का चीज मुहैया सादे हर का चीज चाहने हर का शरफ मगर मौत के होने मरण हर चीज अमीर मोमिनीन जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम फरमाया मौत से परवरदिगार सुवर बा मौत से परवरदिगार सुवर बा ये मौत सुवर बा से वो हयात है सुवर बा दबा बेशक हयात से सुवर बा हयात से शुरू इंसान से लगातार जितना परवरदिगार इंसान ने वाद को परवरदिगार ने अल्लाह का जरबिकुम रूहों को तस्लीम कालू बला वला इसरो पनिस्पान सुन्नत बा दोई हो हर का पनिस्पान इसरो नजर इधर ما أذكر तस्लीम कालू बला अजे मुमत मगर क्या हुआ पैसा हाँ सऊदी का अगर इस पनिस्पान इसरो सुने अजे मुमत क्यों मुमत पाया ना ये तो आनंद वो ये क्या सुमन वो शुक्राने परवरदिगार के क्या जो मुअल्लिम या सुवात नावन वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुवात नावन वो जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम मगर अगर इस्लाम में तो है के वादा फरमुत जो इन रूहाने हयाती मदवाद फरमुत जो फरमुत पाया ना कबल की दुनिया से तो बाकी ना हां ना इस पर तो नहीं Espresso Palestine. Le Paisa, na Paima. Le Pochetta, na Paima. You have shape on. You Koran is the you know the large understand. See her one way. Pan chain of pipe. Zinir is cut one way. Zinir is cut one way. Yadavut is cut one way. Zilid cut one way. Say Chacha you pipe. Here's the nation. This is Navadi Kum. To Ruhan Navadi Kum. Ruhan is the Yavad. Who got you Hayat is to sustain the box of her. जिंदो परवरदिगार रूह जिंदो परवरदिगार रूह को वो गली ख्याल है था ऐसे शुरू ये शुरू वो ख्याल इन पत अलग अलग दौर में आओ इंसान या दुनिया में आज एक दौर में जब दे दौर में ये यूनिट हो तो तांच इन ख्याल موت مقصد شو موت مطلب شو منتقل وكن لو كنت تفاقد هذا ها لا مثال غير لما تقول فيه هجرات كاري مگر طب ما شيء هجرات كاري يتصل تفاقد هذا الشيء आप हिजरत गई वो और बताया वापस ना ये موت की हिजरत है सही हिजरत وراء جسد أكبر الحديث سبعة وبريو حياة وروح الشروع ينفع بديار الروح خلق كون روح كون خلق شيء تسكالت إنه ما يجي الشيء مفروض تحصل لا تبتل ما ليه جعفر الصادق عليه السلام هنا ينس لا تدري هذا ما يجينك يوم آسان شو نعم أجر جنوري يحصل كما يحصل एमी किस्म में निकलागा शरीर का बिल्कुल है इसलिए इबादत करा है शरीर का अफजल तरीका बोलो तो कहते
بهتر أطلب بسيط دواكر مش يكون نفسه اللي موجود بس الدواكر كأنك إن بس الثابت هذا إن بس يوان مكرر كارنا كما كنسكين السياسة الدنيا فكارشو يوم بدي الصان ليش كانك أدرسان كاري كوكوتية يا دنيا مضبوط حياة ساعتنا في انتباه كامل يتأنت الحياة في تسالة يتسالة شو ما أجهد الشكل أصلا يلي منتكل جافان شو ما أجهد الشكل أصلا وخذ مسؤولة منك خذ مسؤولة مثل أطولي أرد موت تبقى إذا تصنعي تصباط في جلسة توجه ما بيني ما أجهد الشكل أصلا كافان شو بيان شو حوان شو جامان شو يتشكوك أما يتجاي شو ماذا نحن ما إنسان قوة اللي ألم نمشي إنسان أدنى قطعا إذا يبين الأدنى دواب بنروس نايته باقي تواب سيرو نكا تجي الموت وتهشي حياة حياة الناس وقبلك حياة وقبلك موت زي ما حياة كتنا ما يصير شكمة من أجل مختصرين شكل رأتا نمي رأتا نشوف مگر حياة شوف إن تكون تشوف إن شون تشوف إن تنشرون ما تشوف جسنا شوف بيدار توجيكا شاخالن بالو مختصر شوف مگر شوف حياة شوف أما ما يجيل شكمة كثير إن سياق الدنيا هتمنون وشوف سياق الدنيا هتمنون دو أجل أس حياة أجل سياق موت يا دنيا هتمنون يا دنيا هتمنون إذا جمع ثواب فسنجتا ناس هاي تفسير لا تيجي ده هاي آمد يا الدنيا هتمنون زموت زم حياة توجيكا تريم موت تريم حياة سياق الدنيا هتمنون يا परवरदिगार आलम सूरह मुहम्मद इसमें फरमाया इन्नमल हयात दुनिया लइबु वलव यह से सजाए ये हयात दुनिया से सजाए ये तो नफ्स क्या फैसला करती है जिसे लगता क्या लगता विचत लगता था वो आमद ये मकसद है तो हयात दुनिया लइबु वलव तो मकसद चीज पूरे कारण से अपनी हयात की वो फलमर के साथ हमारी चीज वो सुनते ये दुनिया में इंसान जवान से यह दुनिया में जरिए कितने अकल मत कौन से है यहाँ से नस्ल मार जिन्हें कितना मतलब जितना है हर करती है ये बहुत मकान जीवित अलग अलग शहर अलग अलग जाय अलग अलग माल से कुल से नबातात ये चीज फाड़ो कुछ आलम में यह दुनिया में माजी की शिकमत में और से अगर इन पाई आते मार्जिन की शिकमत मर कि इन पर यूं दुनिया शो इधर का पर होते हाँ ऐसे मुझे खबर देते हैं कल खबर है वो जरा मशहूरी मानी का मंदिर बाबा जी बुलंद अक्सर अगर ये इंसान फिक्र आते माजी खिदमत में ये नब्रो ही पूछा तो क्या दुनिया ये उसका बात है तो और माजी खिदमत में जाके पहचान लो मैंने वो हयात असल माजी खिदमत में कैसे मुख्तसर जाए कि तुमने राजा करण के है इनको है बसी दुनिया फिर दुनिया जब दुनिया हाथ में इंसान का सुनते लेकिन हर चीज जो मोड़े कायनात आगा فايتاد باخانية في الدنيا هاتنا يتنا خاصة شيء unlimited anything something مكملة تنجوه يحيشو مكملة يحيشو بندلا يحيشو يباطة يحيشو على شهر يحيشو على جاي يحيشو يكيد إنسان فايدة يشو هذا يأخذ الدنيا هاتنا متعليك هاتنا يباطة مجري كائنات وانا الدنيا شو يعني النظريات وانا موجود تبقى مولانا ये दुनिया शो याना नजरियात में सुत्री तंग कूता तंग शिये युता मौजूद शिका जान मोहम्मद वाली मोहम्मद बुलंद सलवात आगे तू क्या दोना युता तंग शिये अगर मौजूद शिका में तो वक्त सारी ये वसीशो ये युता वसीशो तो क्या आगा मना यू दस्तान कुछो माले कहना तेरी मोर तो डाले सलाम ना दफान इल्म मौजूद दफान जिस्तान इल्म मौजूद तान
ये हते मार जिन्हें खिदमत मत प्रथम उसो क्या तय ओसा ये जानवी तय ओसा ये खबर की दुनिया से ये दुनिया को दुनिया मत आ वहीं को तैयार दुनिया मत ये तो बात ये शिकम कोता ये हज़ब कोता तान वो असल मगर कार की फिक्र करा या तो दुनिया हसनो ये कई मामला वाला जापान तो है सुनी या तो दुनिया मत आसामी आमिर किया ये शुक्र की नहीं माना समझ पे जिनको तान वो मौलाई कायनात वाला ये कहता है ये को बात है नहसत आलम नजर ये जाग दुनिया आलम نحشتات الحياة في النظر يس حياة سير بطابات الوطن يستكحق من الصنوات يا فاسوري وحياة شو فاشيين المواصفات يسيات لأبو ولو حياة الدنيا لأبو ولو يسيين الدنيا فاسمو وطلبة إنقاط هالشيء أكيد حياة يلا تصور واسف صور وجه هلا يجي واي كأمير المؤمنين المستعجب يوكي الدنيا كوتا صلوات الله كما يسمى لي كائنات هناك يحيصير تريم حياة الدنيا تريم حياة الدنيا هي حياة يشو يسأل المصمت ينحشو الفوشون ما قول يحصل يسمى اليور يلسوزك ثم احسب شفاق ثم احسب هكا الدكتور ثم احسب هني دكتورنا شاید یک دنیا حتمت یست عمل بناوه یست حیات بناوه سکی حتمش اصل بناوه اصل خراب بناوه خراب یکن یک دنیا حتمت نشر نما خاطر تکین شده یتکن هشی صور دست خاطر روح هست یک دنیا حتمت شخص نعمت अलग नियामत क्योंकि बड़ी तवज्जो नियामत अल्लाह ला तोफा परवरदिगार रसूल इंसान को बड़ी नियामत अगर इंसान का मतलब शुक्रान लेकिन अदा करे ये तो परवरदिगार नियामत सोजमत दफा अगर आप या तो दुनिया हसम नियामत है दूसरा एक मुक्तिया ये अलग मत तू सोच तवज्जो से एक मुक्तिया बात है मुबादा एक मुक्तिया है ये नियामत है ना إنت परवरदिगार सोच मत ये करना चाहिए يهون استفاضة ساعتها صاروا لي ما جاي صوتي مگر انت تبني بعد يسكن يمشي الدواتي يسكن يمشي الدواتي بعد النشاطه يسكن هالشيء حياتي وش من حياتي تبغى تشيل تكشن كون مگر سكوت كشن شيء يسكن وشي كشن يسكن لجي تكشن فاشي عام فاشي النمو فاشي الغرب فاشي لايك حال شو حال فاشي الزكاة فاشي كم يم روز يم حال زكاة كم باقي عمل حسنا يسكن يم تذكرك يسوي دي طاقة أصلين على جلد يسوع اللهم صل على محمد ينادى بشوى كذا فجأة بتحمها هم بين نبيات مسلمين الأمة تحتاج يجيب يا عمل آخر حتى تيجي الدنيا مصر سوي اسمه ليس ما صنع يستعبر يحمد أصلا سنة من المؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعبر يعني بارد شو والجهل وشو خول وماذا أخول يا شيء جنب شو بعض ماذا سنة يا شيء جنب شو بعض ماذا الله يعني كامل مسراو يا شيء بارد خطبان جنب شو بعض ماذا يلا جسم يا شيء جهل فكين كيس عمل الشمس سنشتو نيلانا تبع أمير المؤمنين عليه السلام ورد سنكرت يعني كابري مد أصل كرت أوري سكر وسكر كان كرت توجد لنا نجس أمير المؤمنين عليه السلام أنا إنسان الشك كبر لا تدخل مصر لا تدخل إنسان مؤمن في وقتنا أجل راندا فيجي تلك كل مولود يولد على فطرته إسلام فرادقار المشكور مشي الدنيا سمر زهري سئلت الفطرة إسلام الفطرة فالفطرة إليه كنت تأثر كرمة المرأة آمر شبه الدنيا كل مولود يولد على فطرة الإسلام أصلي تزام وفيها يعني خلال آدم جاب سنة ابتداء إسلام الشهر آدم سنتين مكمل كل إسلام في نجوى الصلاة هذا صلى الله عليه وسلم
يعني كابر ما تكون صار سيدون أول خدمة خبرتي كان كارية الدنيا يلا أول دفعت يبتدأ في الباص عندنا بس في فريق هذا عندنا إذا كان هذا ديوان إنسان بشري يفهم هذا إنسان بشري كبر جمان والله في كبر جمان هذا إنسان بشري يفهم هذا ما تكفي أكيد في الدار مجد هذا فرد بايون ماذا يجوا ما شيء يسمع كبر ماذا شيء أصلا يوريك يخليك من الجارة ماذا شيء مگر يلي يوريك يقول هذا الشيء ها نفسه خارج عنده يكلم لك أون هذا خارج عنده أون سيدك إنسان بس شيء أي لا يقول هذا يتحكي أي ذا يأتي سكها يأتي سكها يكنا غاشي يا أي كذي من جالس ما بس يجون هذا يلي يوريك يقول له شيء نفسه هو إذا أنت قال السيد إنسان بحث شيء سينا هناك بحث شيء جنس هو بحث شيء صامت هو يجنس أولس كيف أولس ما بس شيء أصل عجبت لقد بناء ما أصلنا شو يقين أولس ما بس شيء أصل جنس أولس ما صرف أولس ما بس شيء أصل ما غير يلي يورج من خطر تريا كذي من خطر إنت بعض هاي كذي إنسان بس شيء كان سوي يقول يستمر يجرب ما بشيء يجونا ما قال يلي يجوا يستمر يجرب ما بشيء هو إذا سيف يأكل ما كل الدنيا ينعكس الدنيا ده قوة هو إذا سيف يأكل إنسان بس شيء بشوف يكسر أمرا بالبخل إنما أكد أمل فانا في الجنة إنما أكثر أمل فانا في الجنة سبب نفر نمازي وسبب نفر شكرتي سبب نفر لودا يوسير في شكرتي لا يكسر أمل أنت بخل هذا يكسر أمل فانا يلي يورا أنت فشي كائن دوا كائن جنبنا يكسر بخل هذا يورا أنت فانا أمل أنت خير المؤمنين عليه السلام أنا يمشي صور من الكلام يمكن صور من الكلام صور بشكر بدنا يبي يقول اسمه كذا طالع جالس يخيل خبر يكبر بسمة بواسطة يعني نفعل اللي يقصر إشياء الله جل يكبر بسمة أكثر من في الجو يجي يلا جالس يكبر بسمة يلا جالس في جنب كبار بس يلا أمير المؤمنين عليه السلام أنا جس ليش مثلا نفس الدنيا ما يقول كذا أجر تبتر توصف في الدنيا مثال النماذج أجر تنيا ما لصق ترون تدبر بعد ستة يوم بكار لا تجمع بكار كه ومن يجوا في الصلاة عليه السلام فرمان أجر تهني ما تارك شيء ما ذكرى ما فن गोया के इनके संस्कृति पॉक्सी يعني आखिर वक्त अगर तारीफ करो सुबह वक्त अगर तारीफ करो गोया तो सुबह खड़ा करो पेशेंट तारीफ करो गोया अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम करो जिगर तारीफ करो गोया शाम तारीफ करो गोया हसन मुस्तफा हसन दहा हसन तारीफ करो गोया हुसैन करबला करो هم بيجين شهيد عشان فايتين فاس كده كمان لسه شفاء كمان لسه شفاء ومن سعادة وانا يسمع ما أترايه لأنها فايتين فاس شهيد كده اسمه الشفاء عشان كده كان اسمه جنب كبار جالك إيه جديد بعمره هو لياذا من جه ستار على ستار كتير جانا ساري خط فاكتورين ستار كيوسار يعني اسمه سكين جهان تمام سكين جهان يعني سكين جهان مسمى بترام طبعا سكين جهان مسمى بترام جاينا بترام سكين جهان طبعا إنك تشوف بويا يشوف سكين جهان مشي حاجة واحد سكين جهان حاجة واحد الجاينا مودي اللي أسمى بترام يجي فرياد يجي سلاكة كذا ده خرايا يتعبون من يشوفوه بيتا
أرد مني كدور يسوسن كوسن أمر جهنم في أمر يا بحث الجنة طبعا جهنم سيتم جهنم يبقى الشكران كا يبقى الرجال الشكر الجنة صداق الكل ببنوصف الجهنم سيتم الجهنم جعل مستكبرين ما رخل بنوصف مگر جنة مرد أول جيسا هو داخل الخطريتي يمكن يصير ينهض خريجة ينهض قام تأسجح نجد كم هذا نجد يا سلام عليكم اللهم صل على محمد إن قيم عمل السويد أصلا يعني واجبات إن السويد أصلا واجب شيء إن السويد أصلا فرجال شيخ مصطفى بلادي كريم السلام إما نجاف الصادق كذي بيان كل إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم هذا هو دماغ شرط إما نجاف الصادق فرجال شيخ مصطفى إنا إلينا إيابهم إما الصادق عليه السلام أنا ذكروا اذكروا الشفاعة تسمع إما الصادق لنا اشكروا الشفاعة دوست خصوصا مهبة خصوصا دونك هذا تذكر الشفاعة دونك أذكر الشفاعة كيف يقدروا الشفاعة ذكروا أساسات داروا الصلاة هذا فكر أساسات داروا الصلاة دونك بيشك أساسات داروا الصلاة هذا أساسات بيشك داروا أساسات داروا الصلاة بيقولوا هذا تويت كده أساسات داروا الصلاة بيشك داروا أساسات داروا الصلاة مگر بشر كيفية هذا شيء أساس अगर आशी चले करेगा ऐसा सब सारा आगा मैं आशिशो को ये दुनिया में पागा वो कब्र में गई और सिंदासे में गई आते मिशन के गई आते जो औरतों मुजरिमून बिस्मिमाहुम फयखुद बिन नवासिर अकदम पागा वक्त इंसानी वफंदा अन शक्ल काश और की शक्ल काश की शक्ल जैसे मर्द और जब كاتنا رشوة الله تعالى شكله دخل شكله ماذا وقت الإنسان كل هواج إنسان تجي شكله ممكن ينوجد شيء يصدر الدنيا من أداء خيره ينوجد شيء يصدر الدنيا من أداء خيره في هذا الإنسان شكله ما جاء للكابر ما تسرع رسول العربي جناب محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فرمان بدل واجب لنا الصلوات صل على محمد أشهد جملة بنت خدمة اسم الحضرة جزاها خدمة زيارة قبور جناب رسول الناظرين فرماوا يعني قبر مسراوا ये قبر मजलिस इंसान श्रावण कायदारी कायनात फरमावा नकल को मुदमान बफरी स्वादे कले स्वामन इन खता दसन इनसी ये कोई चीज अब बिलासमत अदा शेरविच आसन इन से दसन या तो दुनिया खात्मा ये इन दसन قبر मज शमी की आ कोफर की आ ब्रूस की आ वेज की आ खरो की आ समझ से अलविदा हिकमत वालो सब सलादा इनका सही जानी कब्र मस्त्रावन इसे जो याद ये वाजिब किए मुकम्मल कर दे ये इन कब्र मस्त्रावन क्या ये मानसून है इन्ना इलेना इयाबहो तुम इन्ना इलेना ऐसे जम तुम मुझे साहब मगर तो बच्चे सावरा मसलायत के भारत इंसान मगर साहब क्या कर मसलायत आप अगर कुछ ऐसे भी मुश्किल है जो ये चीज में काम कर भी था कब्र बनाइए कब्र मस्त्रावन शनो और रसूल देखिए तो कोई ब्रुची तो कोई चीज सारा से तो खाओ चीज हर दिन सारी ये नहीं हो रहा है ये कब्र मस्त्रावन ये भी ना कर देखिए ये उसे नूर नहीं क्या हाल है ये तो सही है नूर कितना नूर ये नूर भी सारा ये नूर मصباح الإشارة بعد ختم مصباح الإشارة بعد شوني किसका नूर हमें है नूर كسر نور النور ده دكين نقول لك نور يسمى ندرسين النور كده بس الشيء ماما يسقي لي أصلا ماما تذكرنا يسقي على كده أنت نور مستقل أتا كرمت كوفر كنور سكان نور بتهشوني
بتجنوني أنا بهجوني نور فتنور بهالششورين روز يمكن الدنيا أحمد هذا كلمة شيطان يا شيخ قرار قدران تنورني شكل بنا ورسي النور سكه النور بتجوني تجنوني كهذا النور بهالششون حاج بهالششون حاج بهالششون ديار قرار قدران شيل نورني شكل تصور بسنا ورسي النور سكه النور بتجوني نور تجنوني كهذا النور بهالششون زكاة بهالششون خلص يمكن الدنيا أحمد هذا فرمت خلاص النور بتكوني نور كف نور باقي عمل خطنا فمن يعمل مثقال انت باقي عمل كلمة الشاطن ذرة برابر عمل كلمة الشاطن يمشي كمان عمل فرودة النور اللي شكل بنا مثلا يلي يمكن نور مثلا ما يقدر يجيب مثال ستين مثال يمكن أطمع مثلا جنون تتعرف أجر صدر من صدر من جنون وشو يا بنيارو أكثر من جين هذا الله صارت إشتغالي صارت تشنوريني زود تشنوريني هنا يجوا منو صارت تشنوريني زود تشنوريني نظر كاو الله جاي تنور زود من الجاسة فصل الله خيريه زينته پورا عالم شيء من روح آسان وظهروا مثلا نظر كاو بخطور السلبة السلبة لا فرق بخطور سينا فاشن كليان سلكان عرض النوري باسانو لكن تارك تفهم سينا بلازا بتزبطان ويمكن أن يمتحل مساوان يمكن أن يمتحل نور يمكن لكن تارك آسمان ما يكون نوري شيء مگر فرزلان آسان كشي يمكن آسمان تارك شيء يصارك نور شيء يعني تسكن فرزلان تسكن أشياء فرزلان يمكن آسمان جون فرزلان وده يفعل زون فرزلان فوجدته يلي نكير من شرين ترى تفرد بالبرنامج هذه كاسكتير نادر بس أصلور أشكال كسورة سايت النورة سايت صارت النور شهر شو إذا جدوا تنور نماذج يا سبا ده مؤمن في المهراج سيد هاي نماذج في المهراج شو هي نهاية خط النورين روز دي سبا بيشتغل عمل صار بدار يشتغل بويرة صار بدار يعني خط النورين حاج بيوت مكذب بنور زيارة بيوت الشرف خالق من فوق جيت خط النورين زكاة ليه صار بدار ويجب شيء يكون يعني خط النورين باقي عمل حسنا هذه خط النورين يمكن صداع اللي صار بينور اللي صارت نور فهمت؟ حتى ما نتهزق نور كنت بدي نور للمصطفى إذا نور للمصطفى نور شكو فيك نور كم نور ينور دي سادا تارك نور كل تارك نور دي سادا ده بس النور يصير ما أصله بس النور يصير روح الكبار بس النور يصير حاجة زكاة الخمس يا باقي عمل حسنة باقي يعني أجر نبأك نماز ناسونكو اگر نور آتا روز ناسونكو توجه ربكو إليه وسيلة عملا جادتي وسيلة دا أصل نباشين عمل قبول نماز شيطان قبول يلي نماز وسيلة دا توقي ابن جادتي نماز شمر نماز مگر قبول شا نا توجه شا يجيتي نماز para وصل para سبب بما مخلنا نماز شيء قبول ياتي نماز وسيلة دا شيء سقوط هذا وسيلة دا شيء يصرف يتصرف كنور شيء يمكن بيت لا تدمر في عجبان سقوط نور نور دي سدا باسط نور الولاية جناب علي طيب نماز عشان قبول ياتي نماز من الولاية آتي سوي الروز في قبول ياتي الروز من الولاية آتي اگر نئی ولایت آتی کدوم عمل کنه توجه کنن سوای رسول عربی ونا ورد که عمل نی یه عمل نی مگه ایمان دستی عمل کلا آتی ولایت صحیح محمد
लाशे सलमान ने हैदर को आते देखता हजरत सलमान हाँ मौत में लेती फिर मौत इंतजार ये मौत बड़ा सबसे कब्र पे अगर जाकर फिर मुआरदतुल मोमिन मुआरदतुल आवाज वो दस्ते लिखी समझ क्या क्या वो देखा फिर हमारा संकार फिर मोमिन से आवाज कब्र में सदा जैसी बदल जाता कौन मुझे क्यों मुझे मगर पन्ने दो एक तलाब आ जाता है अब आ जाता है फिर मुझे कब्र में सदा वही इब्राहिम लाशे सलमान ने हैदर को आते देखकर मौत की आगोश में ऐसी अंगड़ाई ली के बाद हाँ अंगड़ाई का मतलब बोल कैसे मारे तो मुझे मिल जा रही क्या मुख्तर मान लो कैसे कोई बना लाइफ हाँ एक जो थोड़ा देर करूँ कर लाशे हयात पर मौजूद कर नहीं तवज्जो लाशे सलमान ने हैदर को आते देखकर यही शानदार के दाता मौलाई कहना दिल्ली में दुनिया बरा निकिर मुनकरा हैदर को आते देखकर मौत की आगोश में ऐसी अंगड़ाई ली कि बस दफा ये सिंह जो तुम लाइट करो ये सिंह जो तुम लाइट करो उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐसे ही उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐसे ही मेरे सराहाने से सदा आई के बाद मेरे प्रिय तमाम वर्ष शतावा शतावा तुम आगे में किरगुन करो हजरत सलमान सवाल करते सुना सवाल अमूमन आम का है मतलब ये प्रश्न ये लिखो ना तमाम साइड को समान से तुम रब को समान से तुम दीन को समान से तुम इमाम को बच्चे फहम इन्नहु मत उम्र साफ आप समझ देखा सवाल प्रश्न तमाम बड़े प्रश्न शेयर तुम सवाल शेयर हर सवाल ठीक है और दो लोग पूछते अगर समझ सुना पर ये सिपाही बनता है कि सिपाही समाज बात मां बल्ले मां ताकि वो है बात मुझे लागे दिख जाते हैं मशरफ को उसमें जाकर इसे कसम बात हम कोई दूर बैठे इसे दूर मत कोई बात करवा रहा है अगर ये बात हम कोई काम करता ना ये कसम चिल्ला गया के बात समझ देखा ये विलायत को चाहिए जिन्हें कहते हैं मर्शिया कि यानी ये प्रश्न है सवाल प्रश्न है दबा इधर चला जब सवाल प्रश्न यानी सवाल पूछे है सलमान है सलमान मान कर रहा कुछ दबा मेरे तो मुंह ने क्यों मन करो उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐसे है मुझे लाजो ने क्यों प्रश्न नहीं हो सामने जो देखने के सादा ऐसे ही तो प्रश्न माफ देखने के सादा है माफ है वो सवाल अगर आप प्रश्नों वाला भाजो जवाब उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐसे मेरे सराहने से सदा आई के बाद मैं आप देख चुका सवाल सदा फिर वो सवाल अगर सवाल शुआ नहीं वाला भाजो जवाब ये ना तो अच्छा तुम शान अली حضرت زهرا کے نو زیارت کو حضرت زهرا کے نو فضل کو حضرت زهرا کے نو فضل کو
مرد خطا چه محسن کلی سر یها یعنی کاروانی حق کربلا کو نشان او ایک جای عالم پادشاه عالم امام مظلوم کربلا جناب حسین علیہ السلام انا لله دمياني منالي أكبر بس نوجوانا في سنوات حربلا نرجع اللي يحسبه بوضع اللي يحسبه من جهود اللي شد يطلع جمهور من جهود من بابا اشنا حكسته وزي شكل يعني فوصلة اشنا حكسته بلا شيء مؤمن سلسل وشلسل بس بابا تلقى پروارشو تلموت أشكل جيسا لا اشنا تبغى تزوج جوانا مؤمن مرجع نفس المرجع خطأ خطأ مرض بكلمة إنسان واحد مؤمن مرجع يريد على فطرة الإسلام يوان تبرير الإسلام تبعي مولاي سينا شلون تبعي جنمي شلون مولا الجيد مؤمن تجواتا مسلمان تجواتا شان تجواتا مولا مگر يلزم من يشلون بسكي بوقت تودي كل بارك الله بس آلا أخي زندگی کاش مباريه زندگی अगर ये हयात दुनिया की क्या अब ये तो सवाल यहाँ क्या ये में हयात है क्या अब हयात असमूत से अगर ये में मौत है अगर मेरा किसी जिया जब हम बहुत इन सोच शान तस्वीर हम वक्त एहतजाज लीजिए जनाब अली मौजूदा ये खुद वक़्त बड़ा था और ये कदम रखा क्या वादान वादान شتي خصمن ونفاس
مصطفى بشير دار عساني مجتمع بدأ بشير دار مصري كهرباء ولي وعدا دار وإستدرا وصفاني أرضي ولي كوضا ودا وانا
اللي أكبر يكبر من الصلاة يا حاجة ما بكذا يا قانون أرضي أترى ومشكل كشاف بروكين ولو يكون مجلس تاجي داسنا أي مؤسسة ما مشكل كشاف كرافلو مشكل ترى قانون مشكل كشاف يا كان مشكل كشاف وانا هذا شخص السلوك الزراعي يقول خلينا الأمان نار بشارة مش الله هذا يلي الله هذا تراونا بيت النار جمعي فوق لأن أي جيش هذا كان صفر هذا يلي قبر ما تراوني يلي عبد الله ما تراوني هذا تجمعي هنا كهذا هذا بطل تجمعي هذا مثل أشياء شيء ليجي تجمع क्या कहेंगे आकाश हो तजुर्बा के लिए बेईमान के सब बाबला आज तो मुश्किल मुश्किल هذا أصل يجب أن قبر مسيح جنبك إن أنك مسيح جنبك أنتني كفيني جنبك يا مسيح جنبك يا كنت أبنى نعم أعمال من سائر خلاص النجي كويسا يوم تتعبوا تتعبي درمان من قرامل قاموا رجل يكشر من ينعجم تيقوه بجل هذا يوم مكام تجسائي يوم تتعب كريجا مگر كارمان آدم جنة بعد احتضار جنة مرمون أمامنا فقد من جاءت بشران زي جناب أبي مرتضى بدرة وطني أرضي بدرة وطني المشكل بدرة وطني أرضي بروكي آجا دينة اللي تبقى مگر اسكر وطني الله هذا تهيد الإمام قد كشان لسيها هذا يسين الدنيا رب إمش ولاد يجي ويسين الشام لتكباسا مگر آجا اسكر ويارش
मगर आगा आप फिक्र पूछो आगा बेगुना तेरी कारबला आगा बेगुना कारबला आगा अली अकबर क्यों दूना क्या आगा आवाज क्यों दूना क्या आगा इमाम हुसैन क्यों दूना या मस्जिद में इतना वो तुम्हारे और तुम बोला कत्ल कर रहा हो और तुम बोला उनके साथ ताजीदार ये तुमको नहीं कहेगा उनके साथ ताजीदार मुश्किल किया और मुश्किल मगर ये कत्ल का मौत नहीं मौत का जिसके साथ मौत उधर कोई शाद किया था
Dama, io vengo da tu, vado da tu, quando ti darà che non so voi, viene vuoto, sorgi, viene bravo, sorgi, cazzo da vuoto, cazzo spagare che ti sono da chiesa, arriva mai da te, arriva vuoto e da te, girate cazzo da te, viene vuoto, cazzo ma lei ha fatto la possibile, ma che non posso mai da loro, i va tu la stessa su me, cazzo non posso
علي القدر وداعا
اللي اكبرين كبرين الله في بعضهم كانوا دولة امامكم بين بعضهم كل
Selamlar. Azalar usulü getirdiğimiz oturmuş. Söyledi onu konuştuğunda. Ya Allah'ına kadar. Ay geri kadar ay like a wall. Walk up on the foot. I'll take the 30 up on the foot. I'll make up on the foot and 30. Look at Azadar. Look at Azadar. I get on the leg of the foot. These are the foot. Because I did my thing. I was the foot. Raja, Hello, that's enough to me. You'll get all the good. Dunia, my
أبوك لك يا ويصل وجهي بدل الصوم كانت الحيط من الصوم تلاقيك أي موطنات الحيط ضربة مريك على بخيك كان هيئة النور السنة كارم يا ابن كارم العرس والهب حلوان كان يدوك أي يعني هو تعمل جريدة وكذبه الله أكبر حجرهم وحي تقريبا حجرهم وحي يعني هو تعمل تقريبا يعني هو ما تمشي يا روح بارك وحي تمشي تمشي يا روح يعني هو يعني هو كان الصارف وكان كذا يعني هو كان يقول كذا وشراب الدولان كفي يفوت اليوم ولجان الابيض يا ربي من مزار شوينا